Gusto ko man yung Alam mo na, bang, labi bang. siya na naog. Gusto ko man yung going on. Going on, bang, bang. Taktapi na nagkinuki. What's going on? Ito, wala. Going on, eh? Ha? Tato, bang, 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 bang. Masura. What's going on? Man ngipon? Abi mo na kung ngipon. Natangtang. Natudtod. We Ay, cannot ito yung see the way. What's going on, eh? What's going on? Hands up. Ay, dili na mag-cellphone. Naan ko ga cellphone. Ga-cellphone ka. Video man eh. What's going Yan ang on? gyapon. Kinuki. I don't know what's kinuki. Kinuki Jiddir Pants. Pasuwayan tag papalita ko sa kinuki. Tagay si Ate Belinda og usa ka putos nga katong kinuki ha. Wa dito sa ikaw may gihipos. Ha? No, sir. Si Magnosir. Ngayon si Auntie. Ayaw. Di man tayo magtulog sa atong balay. Uy, laina. Basta. Dili man ko lablab ni Padin, uy. Dili mo lablab sa Ate Belinda? Uy. Love, love. Lablab ni Padin. Ginuang mo itong istorya ko. Ay, dili oy, tinuod gito oy. Ginuang lagi. Tinuod. Tinuod gito ka Padin. Andre. Oh. Andre. Ina, I love you, Auntie. Ina, I love you, I Auntie. love you, Ate Lindsay. Tagaan ako kag Jiddir Pants, Ate Lindsay. Ginger pan. Okay, wala ni Kuya Itzel kay wala sa kinuki ginger pan. Ko nga ginger lagi na. Jer, ginger. Kinuki walay pants. Kinuki ginger. Kiniki. Kinuki Andre Pants. Kinuki Andre Pants. Love na Andre. Nas Andre, I love you Andre. I love you, Ate Lindsay. Gay na. Klaro na I love you, Ate Lindsay. Wala. SM na na ron. I love Drive-thru wait, na wait, na ron. ako sa I love you, robot Karon pick up. Jollibee, pirmi na. Kay ma-hungry na siya katungod. I love you, robot pick up. Hungry na ka, Andre? Hungry na? Dili! Isok te! Namo ko'y pick up, magpalit ko ikadugay. Pick up nga robot. Tinuod yun. Nood yun nga robot. Kanig yun, ako mo drive, ako mo change for. Rira ni foreman. What is your name? Is Andre. Ayaw ko na si Andre. Wala pa guro ni nang man. Pakong ka oy. Out. Papuyo ba? Ka. Ayaw ba? Jaden. Dago kayong nangka. Yung nangka ba nga yellow ang plastic? Bang! Ano, hinog na bro oh. Kadagan ng dragon oy. Ganang chichirya oy. Danganag uil, uy. Anak manoy. Danganag Andre, uy.
back. Andre, This are you on is the rest? GDP. Yes. No. Are you a cockroach? Yes. No. Yes. You're a cockroach. Yes. Yes. Yes, yes, yes. I'm in the You're a cockroach, by the way. You're a cockroach. Give me the. No. Atulista. You what's your name? Henry Cockroach. Hindi ka You're a maubos cockroach kuya. now. You're a cockroach. Yes, I said Andre Cockroach. No. Then nalagit kabaw mo. Musturya og English ug Bisaya. Awa ko, Alisa. English yun, Andre, English. Okay, Andre, let's talk English. That's not coming flow. The English is, what are you doing? I eat my center. It's Are you my. silly? You're ugly now. You're a dinosaur. Yes, you're a cockroach. Yes, you're a dinosaur. Yes, you're a jeep. Yes, you're a jeep. Yes, you're a cockroach. Is- Your name is a person. No, down, Andre down. Squeepy toilet. Unsa gistorya ni Andre? Unsa? Andre, unsa gingon nimo? Dr. Papa is going to the monster mouth and eat this. Yes, this. Sa ganito, Andre? Oh. The octopus part is eat by monster. The octopus part by eat Apil ng dago. Sa tena ni Koto bang nastunga. monster. The octopus part is eat Wala naman to. the octopus part Apuro will dago yung eat paliton. to the monster. Mama! Palit na si ate Oy, kay Manri! Digong, yung love life. Andre, Asa man mo gibutang what's your name? Lima gyapon. What? Your name is May pangatin? Monster. May pagkapin. Ah! Hot! Super hot! Yak. Hindi. Naunta. Ah! Ah! Sorry. Ate oh. Tila. Aka na lang imong yabrihan. Ay, kana ko. Ito ka natin. Wala. Sarang mo. Tilaw ra ko. Andre. Wala. Where is back? Respect me. Ay, na ibutan din. Andre, Sila di Belinda. why Ara. your name is a monster? Manilin. Ibutan na di mani. Yeah, English is a monster. Ari ras driver, respect. Salamat. Winch, winch, winch. Respect. Pakapit. Respect. Kapin. Respect. Respect. Di ganun sa tungit ba? Andre, the rest. Yes. Nagdumpa ko yun. Yes. It's hands up. Hands up. Palit yung mama kang among building. Hands up. No, di ay. Ay, masugap pa nila dong yun. Ngayon, gikan pas. Kuan ya, nag-abot ko yung masugap may nang naigamay ko. Palitan pa sa esquina. Nako. Ang tiyo. Kulang di kay lang. Nay kan pa ni kagamay tiyo. Ang kakuyot ko diyan ay lang bingka. Lots. Ah, bingka ang. Nahurot naman ilang mixture mo na natin. Why na diha day? Arturo. Di bitan di. Ano respect? Ram to ko.
arang-arang ra ilang bingka kaysa. Dito to na kay pagod. Mm. Nga ako ba? Eh, Kaya ano na sa sugod. ang sugod bate. Ito ba dito sa Ulag mo ba? ulag lobe. Arang-arang ra na kay dili kayo buwang. Ikoy ba yun? You cannot see the road. Unat ba? It's not clear. Video na kanang bangko. Awas mo video bangko. Super kapagod. Sarap kung nahurot kay nagbusog mo po nung buto. Go spray the mandrake. Wala lagi na red. Tulog ate. Ale? Ani. Ayan. Hangin magini. Kapa dayo. Linda. Eh? Kapa dito ate. Alot si. Ah, busog na puti oy. Kwarta ra ako ah. Ratong bloblo. Ah, bloblo. Ah, 1,000. Okay, maka-update ba? Ako kay postiso lang ako ka ng bago. Asa na yung postiso dahil sangin ka nagpaada postiso. Ako pang ipatuyok. Ako pang ipatuyok-tuyok ang puhunan. Tapuha nga. Ano ibot ay mong ito? Sagad na vertik. Kuan man, ito nun pa man yung usa. Paibot sa una. Ay ha matauran og ay ha mo kuan kay maligsan man siya. Puro na lang na poste sa imong ipon. Eh? Ilisan? Ilisan siya kay luag naman yun siya niya. Ilisan siya ganahan ko nga i-additional na ni ingana na ko. Ismail ako ba murag na po yung ipon ha. Kaya murag feeling the vlogs na majutan diri ka kita. Ya tangtangon. Feeling the vlogs. Ini gagabi tangtangon yun. Dili wala man jud ko nagatangtang ti. Katangtang man as dentist. Tangtangon man upan ra. Kay maluag. Ah, basta si tangtang no? Oo, ya. Kana mo lagi daw tangtangon kay para makapahuway ang gums. Oo. Yung umulan to tubig ang kuan. Wala jud ko sa tangtang. Paano ni siya? Ga-video ko din, oh.